आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। नाज़रीन किराम, अभी हम बटमालू में खड़े हैं। बटमालू का सबसे पुराना मार्केट, जिस मार्केट का नाम इकबाल मार्केट। 4 साल पहले की बात करें, ये मार्केट खचाखच लोगों से भरा होता था और इस मार्केट में पैर मारने की जगह नहीं हुआ करती थी। मगर आज यही मार्केट सूना सूना और खाली खाली हो गया। तकरीबन 1100 दुकानें यहाँ पे होंगी और ये 1100 दुकानें जो है पिछले 4 साल से ये दुकानें, जब से यहाँ से जो बटमालू बस स्टैंड है इसको शिफ्ट किया गया लवई पारिमपुरा, और उसके बाद ही यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बेरोज़गार हो गए, क्योंकि आते थे वो ख़रीदे फ़रोख्त करते थे। उसके बाद ये मार्केट चलता था और इस मार्केट में रश भी बहुत रहता था। मगर 4 साल पहले की वो बात थी। मगर आज बिल्कुल इन दुकानदारों का हाल बेबस, बेयारो मददगार। जब कोई आएगा तब ख़रीदेगा। जब से यहाँ से बस स्टैंड चेंज हो गया तब से यहाँ पे शायद ही उक्का दुक्का लोग यहाँ पे आते थे। आपको याद बखूबी होगा, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से लोग जब आते थे श्रीनगर की तरफ रुख करते थे तो बटमालू एक मशहूर सिटी की जान, या अगर ये कहे इस शहर की जान थी बटमालू, क्योंकि अक्सर लोग इसी बटमालू में उतरते थे। और अक्सर आप इस मार्केट से गुजरते होंगे जिस मार्केट का नाम इकबाल मार्केट है, और लोगों से भरा होता था। 4 साल पहले की बात, 4 साल पहले जब यहाँ का बस स्टैंड चेंज हो गया उसके बाद ही लोगों की आमदरफ्त भी कम होगी। और ये दुकानदार जो अभी आप देख रहे हैं मेरे कैमरा में, खाली वेट कर रहे हैं कस्टमर का। जो दुकानदार 10,000 15,000 सेल करता था, आज वही दुकानदार खाली हाथ पे हाथ धरे हुए खाली तमाशाई बना हुआ है, खाली देख रहा है कि कब कोई कस्टमर आए और कब वो अपना सामान उसको बेचे। और बखूबी आपको याद होगा, गांव से लोग आते थे, वो इस बटमालू के यार्ड में उतरते जाते थे। ये बटमालू तकरीबन 40 साल पुराना मार्केट है। ये बस स्टैंड है बटमालू का, जहाँ पे बहुत सारी यादें आपकी होंगी और बहुत बारी इस मार्केट से आप गुजरे होंगे। मगर आज जब हमने ऑफ द कैमरा लोगों से भी बात की, उनका कहना यही था कि बटमालू तो है मगर वो मज़ा नहीं, वो जो यहाँ पे भीड़ हुआ करती थी वो भीड़ आजकल नहीं, और वो शायद बटमालू भी नहीं रहा। क्योंकि यहाँ के लोग, कारोबारी लोग बिल्कुल डिपेंड करते थे। जब यहाँ पे लोग आते थे तब वो ख़रीदे फ़रोख्त करते थे, चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो। वो इस मार्केट पे पूरे उन लोगों पे डिपेंड करते थे जो लोग यहाँ पे आते थे। मगर आज लोग भी नहीं, और मार्केट की जान लोग होते हैं। मार्केट को बना बटमालू भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के लोग, कारोबारी लोग बिल्कुल डिपेंड करते थे। जब यहाँ पे लोग आते थे तब वो ख़रीदे फ़रोख्त करते थे, चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो। वो इस मार्केट पे पूरे उन लोगों पे डिपेंड करते थे जो लोग यहाँ पे आते थे। मगर आज लोग भी नहीं, और मार्केट की जान लोग होते हैं। मार्केट को बनाने में, क्योंकि लोग जब आएंगे तभी खरीदी फरोख्त होगी, तभी शायद ये मार्केट भी चलेगा, तभी शायद दुकानदार भी चलेंगे। मगर जब लोग ही नहीं हैं, खाली दुकानदार, क्या करेंगे? कि 1100 फैमिलियाँ इसके ऊपर डिपेंड करती है। जब सेल होगी तब शायद इनके परिवार, तब शायद इनका घर भी चलेगा। मगर आज हाल, इन्होंने बहुत बारी सरकार से गुहार लगाई, हमारी चीक स्टैंड यहाँ से चेंज हो गया, कि हमें कुछ मुआवजा मिले या सरकार कुछ ऐसी स्कीम हमारे लिए निकाले जिससे हमारा घर, जिससे हमारे बच्चे, जिससे हमारा परिवार चले। मगर लोगों की आमदरफ्त भी बिल्कुल कम है। चलिए मज़ीद बात करते हैं यहाँ के आम दुकानदारों से और आम लोगों से। कारोबार ये असल कारोबार, यानी पे अड़न्यूक तन गई पकुन तम, सारे गई सख्ती। गामक तम वातान लाल चौक नज़दीक तम गसान, हेडवन गसान तम वातान नज़दीक, जान कदल गसान नज़दीक गसान, पकान पकान तम वातान इजी। आज न तम बिचारन सख्ती, तम पोर किस आटू 500-600 अगर कह बेज गसान लस्ताल हो ये अजाब कुछ गसान। बेस वस कम ये सही करान दसलाब मज करान, पृछान कहीं इथे पे वस बच्चे पान तम तस पान क्या। ये जून क्या घर हालात कुदरती कमजोर। बहुत करान मज 8,000 सेल दोहस, 9,000 10,000 मे कर 30,000 सेल दोहस। आज करान 1,000 800 900 मज न कहें, मज दोन करान दसलाब 2 पीस कनान तम गसान खर्चे खेवान घर से।
روزیا گوٚژھ اَسہِ بَنُن اَسہِ گژھِ دِنۍ کُنہِ جایہِ اَصٕل جاے گوٚژھ دِنۍ کینٛہہ اَسہِ حظ ووت تیٚلہِ نہٕ واریاہ کال بیٚہوان واریاہ کال اَسہِ گٔژھ کُنہِ جایہِ دِنۍ کینٛہہ اَصٕل پٲٹھۍ یُس أسۍ تہِ گژھو آباد سٲنۍ بَچہِ تہِ گژھن آباد اَسہِ ٲسۍ بَچہِ پَران تِم چھِو ترٛوومُت پَرنُے باخۄدا ییٚلہِ تِم زیوٗنٕے کِہیٖنۍ سورُے چھُ زیننہٕ سۭتی اَسہِ حظ گوٚژھ یی کُنہِ جایہِ گوٚژھ اَسہِ آسُن کینٛہہ روزگارا گوٚژھ بَنُن اَسہِ کینٛہہ یہ کریا گورنمنٹ کینٛہہ اِمدادا سارنٕے دُکاندارن بِچارٮ۪ن ییٚتہِ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ غریٖب ہے میں یہاں پر جنرل بس اسٹینڈ اقبال مارکیٹ جو ہے یہاں پر دکاندار ہوں جب سے یہاں سے مطلب اڈا چلا گیا شفٹ کیا یہاں پر پارم پورہ میں تب سے یہاں پر بہت ساری دقت ہو گئی کیونکہ جو مطلب روزمرہ زندگی چل رہی تھی وہ بالکل ٹھپ ہو گئی. آپ دیکھیں گے یہاں پر شفٹ ہوا یہ جنرل بس اسٹینڈ بٹمالو تب سے ہم بہت سارے مطلب بہت پریشان ہیں کیونکہ یہاں پر مطلب روزمرہ کی زندگی نہیں چل رہی ہے. مطلب جو یہاں پر خریداری ہوتی تھی وہ بالکل مان لیجئے کہ 70% خریداری یہاں سے ختم ہو گئی. آپ دیکھیں گے جو مطلب یہ ان اینڈ اراؤنڈ یہ بس اسٹینڈ ہے یہاں پر کم از کم 1100 دکانیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مطلب ان کا جو لیولی ہوڈ ہے وہ کمپلیٹلی مطلب ڈسٹروائے ہو گیا ہے مطلب بیکاز آف پالیسی آف گورنمنٹ. اب مطلب وہ تو اب تو 4 سال ہو گئے یہاں سے یہ جنرل بس اسٹینڈ بٹمالو گئے ہوئے. اب مطلب جو نئے سرے سے مطلب جو لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ ہے ہم نے ان سے بھی بہت بار کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ان سے کنٹیکٹ کیا. اب ہماری مطلب یہاں پر کچھ دن پہلے میئر بھی آئے تھے جو ایس ایم سی کمشنر ہے وہ بھی آئے تھے. مطلب ان سے بھی ہم نے ہماری ریکویسٹ اتنی سی ہے بس کہ جب تک ہم یہاں پر ہیں تب تک کچھ یہاں سے مطلب ٹرانسپورٹ چلتا. وہ ہماری بہت بڑی ڈیمانڈ وہی ہے کہ جب تک یہاں پر وہ جو ریہیبلیٹیشن پلان ہو جائے گا مطلب جب تک وہ ہو جائے گا اس کو تو وہ تو لانگ ٹرم یہ ہے. جب تک مطلب وہاں تک تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو گاڑیاں چلنی چاہیے کیونکہ ہمارا جو بھی مطلب روزگار وہ چلنا چاہیے. ہاں جی اوکے. لگ بھگ گئی میں 20 ؤری گئی میں لگ بھگ گھر کٕنان ییٚتٮ۪س اہن حظ اہن حظ یِم گھرِ کٕنان. ییٚتہِ لگ بگ یَنہٕ پٮ۪ٹھ اَڈٕ نیوٗ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ بے روزگارٕے جِناب. اَسہِ چھِنہٕ جِناب عیال تہِ پَکان ییٚمہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪نَس یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اَڈٕ نیوٗوُکھ. ییٚتہِ اوس بِچاریو کُنمُت اَڈیو یِم دُکان ہیٚتۍمٕتۍ زنانَن ہُنٛد جاداد کُنمُت کورٮ۪ن ہُنٛد جاداد کُنُکھ یِم دُکان کھٔنجہِ یِم بِچٲرۍ تہِ بیکار وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یِمَن تِم تہِ گٔے بے روزگار. دٔسلاب وَرٲے چھِ شامَس نیران أڑۍ چھِ بِچارٕ فاقٕے شۄنٛگان جِناب. تِم تہِ چھِ دٔسلاب تہِ چھِنہٕ دُکاندار کَران بِچارٕ. تَنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے سٮ۪ٹھاہ مُشکلات. اَسہِ پیٚیہِ کَڑٕنۍ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان شامَس چھِ اَسہِ عیالَس پٮ۪وان خرچاوُن کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 200 چھِنہٕ اَسہِ سیوٚد بَنان ییٚتٮ۪س جِناب یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اَڈٕ کوٚڑُکھ اَسہِ ییٚتہِ. دُکاندار بِچارٕ چھِنہٕ شام دٔسلاب کَران دۄہَس سۭتۍ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یِم چھِ شامَس یِمَن چھِ آسان صرف شامَس گَرِ لڑٲے آسان ہے تۄہہِ کیٛاہ کَران وۄنۍ کیٛاہ کَرو. یہِ چھِ اَسہِ ماں بابو مُفتی ہُنٛد سوچ یُس ییٚمۍ ییٚتہِ اَڈٕ کوٚڑ اَسہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے سٮ۪ٹھاہ بیکار أسۍ. کیٛازِ مےٚ چھِ پانَس خۄدایَس حوالہٕ بہٕ چھُس یَتھ ڈالَس پٮ۪ٹھ پَکناوان 8 بٲژ. مےٚ چھِ 3 کورِ پانَس نیٚچوۍ زٕ چھِ بوٚڑ برادر چھُ پانَس چھُس یَتھ ڈالہٕ پِنٛدِس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ پَکناوان مےٚ اوس عیال پَکان وۄنۍ چھِ جِناب بیکار. کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اَڈٕ کوٚڑُکھ جِناب تَنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے سٮ۪ٹھاہ بیکٲری اَسہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان مُشکلات پیٚیہِ کھڑا کَرٕنۍ واریاہ حظ رَس. وۄنۍ چھِنہٕ سُہ کینٛہہ جِناب وۄنۍ چھِنہٕ سُہ جِناب کینٛہہ وۄنۍ چھِ اُکا دُکا اژان یور بَس. گاڑِ کیٛاہ چھِ لگان ییٚتٮ۪س جِناب تویرا کیٚنٛہہ لگان چھِ یِم کیٛاہ چھِ اَتھ یِمَن تہِ چھِ آسان پُلیٖس پَتَے یِم کٔڑِوکھ سا ییٚتہِ کیٛازِ یِہِنٛدِ سۭتۍ اوس مےٚ تھوڑا بہت اَسہِ گژھان رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 200 بَنان. وۄنۍ چھِ یِمَن تہِ یِم پَتَے گاڑِ والٮ۪ن تہِ پَتہٕ نہ سا یِم کٔڑِوکھ سا ییٚتہِ. سٮ۪ٹھاہ مُشکلات حظ سٮ۪ٹھاہ مُشکلات چھِ پٮ۪وان اَسہِ کَڑٕنۍ ییٚتہِ. عیال اوس پَکان جِناب عیال اوس ٹھیٖک پٲٹھۍ پَکان رۄپیَس 500 رۄپیہِ 600 ٲسۍ بَچان کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان گَرٕ اوس پَکان بال بَچہٕ ٲسۍ ٹھیٖک پَرناوُن تِکیٛازِ مےٚ چھِ وٕنکٮ۪نَس بَچَن کھٔتۍمٕتۍ 40,000 رۄپیہِ فیٖس کھٔتۍمٕتۍ. مےٚ گٔے 3 ؤری اَتھ سکوٗل کیٛازِ 3 ؤری گٔے اَسہِ بَچَن گَرِ بِہِتھ 40,000 رۄپیہِ ڈبل چھِ فیٖس گٔمٕتۍ جِناب. اَسہِ چھِ رۄپیہِ 100 وَنان بہٕ کیٛاہ بَرٕ سکوٗل فیٖس. کیٛاہ چھِ مُشکلات حظ مُشکلات گٔے تَنہٕ پٮ۪ٹھ زبردست کھڑا کہِ یِم دُکاندار یِمو کُن کورٮ۪ن ہُنٛد جاداد زَنانَن ہُنٛد جاداد یِم دُکان ہیٚژیکھ رۄپیہِ دَہ زینان عیال پَکناوُن یِم بِچارٕ تہِ بیکار بِہِتھ. دٔسلاب وَرٲے چھِ دُکاندار ییٚتہِ نیران ٹوٹَل چھِنہٕ یِم بِچارٕ کَران کِہیٖنۍ. رۄپیہِ 100 چھِنہٕ زینان رۄپیَس 200 چھِنہٕ یِم زینان ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یِم چھِ نیران شامَس فاقٕے بِچارٕ شامَس یِمَن تہِ چھِ عیال بِچارٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان. ییٚتہِ اوس یہِ بَس سٹینٛڈ بَڑٕ جیٖلان ییٚتہِ ٲسۍ سٲری طبقہٕ بَچان. وۄنۍ نیوٗکھ یہِ بَس سٹینٛڈ پٔرِم پوٗر تَتہِ تھوٚوُکھ یہِ تَبیلَس منٛز. تَتہِ چھِ سانہِ بَسہٕ نیران ٹنٛگمرگ یورٕ چھِ نِوان 200 تورٕ چھِ اَنان 2 ہَتھ. تیٖل چھُ گاڑِ خرچہٕ 2,000 ساسَن.
नतीजे जनाब गाड़ी रोज खड़ा वह मालिक फटरान गड्डा गड्डा पाने सु पोस खेवान इन बच्चा कड़न स्कूलों मज ये कोर निशान चटने बच्चन आए निशान चटने यह बड़ हालात गई खराब ट्रांसपोर्टस यह गो ट्रांसपोर्ट फुट लास्ट अह प्रिजा बटमोल अड आज ब्रो 5 वरी झीलान आज बनो जंगुलियत आज हून ये हून दोस 10-20 मूजमत यह वन पकुन आज ये गई बड़ हालात खराब तुम पान तुम जंगल बनो सरसी ये कह हिसाबा शायद कम दुकानदार तक पढ़ान दरबदर खार कम परमिट लखन बच्चे दुकान करान बकान रोजगार ट्रांसपोर्ट बकान रोजगार ये ज्यादा पहन पीसना ट्रांसपोर्टरी अत गाड़ी वस वरी 5 वरी 6 वरी 10 वरी 20 वो गाड़ी दुकान न वनित अने कत हालत ये गाड़ी खड़ा रोज गाड़ी इंश्योरेंस खड़ा वह कैसा पक सोन अयाल कैसा पो बच्चे वन सन बच्चे बिचार फिर सड़कन अक दुकान वसान बे दुकान खसान ये फीसी द्राव सान बच्चन वह कैसे पो बच्चे पन कैसे करो यह बेन कोरन यह खानदर ऐसे गई बड़ लॉस गई ट्रांसपोर्ट बिल्कुल लॉस आज पंडित और मैं यहाँ पिछले 40 साल से बैठ रहा हूँ। तो पहले तो थोड़ा बहुत कमाई होती थी जब यहाँ गाड़ी वाड़ी यही थी, फिर गाड़ी यहाँ चली गई उधर पारिमपुरा में, तो यहाँ तो कारोबार ही बंद हो गया है बिल्कुल। आज कारोबार की हालत कैसी है, कैसा चल रहा है? कुछ भी नहीं, वो क्या है जो 100 रुपये कमाएगा 150 रुपये कमाएगा वो भी क्या है, कुछ भी नहीं है। यानी कि उस जो यहाँ से यार्ड चला गया जी, तो पारिमपुरा जी, बटमालू एक बार फिर खाली हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। कितने साल पुराना मार्केट है और कितनी सेल आप पहले करते थे जब यहाँ पे ये था? पहले तो उस ज़माने में, आज मैं 30-35 साल की बात करता हूँ, उस ज़माने में 2-3 हज़ार सेल करता थे पहले। आज क्या करते हैं 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये। इस मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। वो बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, पैर मारने के लिए जगह नहीं थी। नहीं सर। आज कैसा मार्केट है? लोग बस आप देखिए, इस वक्त काम का टाइम है, आप देखिए क्या हालात है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, इस उम्र में क्या करेंगे हम। शुक्रिया बात करने। बिल्कुल हम अभी खड़े हैं बटमालू के उसी अड्डे में जहां पे हर किसी डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी आती थी, और अभी आप हाल देख सकते हैं इस यार्ड का, यानी कि बटमालू बस स्टैंड का हाल आप देख सकते हैं। आज बिल्कुल आपकी पहचान में नहीं आता होगा क्या ये बटमालू का वही अड्डा है। बस स्टैंड के बाहर की तस्वीरें, ये बस स्टैंड है और ये बटमालू का वो अड्डा है जहां पे गाड़ियां कभी कभार कभी हुआ करती थी, ये बड़ा होता था, मगर आज आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जंगल की सूरत में ये तब्दील हो गया। यहाँ से पारिमपुरा ये बस स्टैंड लिया गया, उसके बाद दिल कहलाने वाला बटमालू आज वीराने में तब्दील हो गया। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स, दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन को इजाज़त।